Arbalete demultiplied na spear gun, 135 cm, carbon fiber, super sweet mga kaspiro. Makalibat diri guys inside the main store of Spear America, California. Guys, mga kaspiro, mo ni siya inside the store of Spear America. Mo ni ilang pinaka main store in Los Angeles, California. Tagan kay mga gears na ako sa Spear America, and there's a lot of spear gun and fins in my back and spear guns. Tagan kay spear guns. Grabe. Mga floats. Fins and floats. Got a lot of floats. Grabe, hindutay. Mga buoy and float lines. Napay mga belt. Kagwapo eh. Spear Pro belts. Silicone ni siya, so inig-dive ni mo, dili mo slide sa imong suit. Grabe mga guns, oh. Arbalete demultiplied na spear gun, 135 cm, carbon fiber. Let's check this out. Blue Tech inverted roller, carbon fiber, 130 cm. Sus, kalamian yung spear gun na eh. Wow, look at those rubbers. Pagkanindot sa gun handle, oy. Kunya hairline trigger. Paksit isda ni. Balik lang sa kaha kay ga window shopping ra tangare. Makalibat oy. Spear guns, all spear guns. And then bags, you got some bags here. Mga muzzle and para sa mga roller, double roller, Hermes, Arken, gun handle, and wetsuits, gigante wetsuits. Spear Pro. So muna mga guys, grabe. Napay mga flasher, oh. Flasher pang attract sa mga isda. So muna itsura sa Spear America diri sa Los Angeles. Mao ni ilang pinaka main store sa Costa Mesa. Oh, napay mga watch nila, oh. Garmin. Tanaw lang ta muning kanindot sa window shopping. Stress therapy. Yung mga reel. As usual, kuyog akong bugoy. Spear Pro na gang float. Pathos.